अस्सलाम वालेकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। नॉवल यारम बाई सुमेरा हमीद किस्त नंबर 29 और सीन शुरू होता है आलियान से। आलियान अपनी क्लास लेकर अभी निकला ही था कि यूनियन का सदर जे पीटरसन मिस्ट्री हंसी हंसता हुआ उसके पास आया। किसी का खून करने जा रहे हो या फिर करके आए हो? और आलियान ने उसकी घंटों की मेहनत से बनाया गया जो उसका हेयर स्टाइल था उसको दोनों हाथों से खराब ही कर दिया। दरअसल पीटरसन अपने नित नए हेयर स्टाइल की वजह से यूनिवर्सिटी में काफी बदनाम था और इस वक्त उसने एक कैंगरू सर पर जैसे पोस बनाए बैठा था, वो वाला हेयर स्टाइल बनाया हुआ था जिससे आलियान ने खराब ही कर दिया। और पीटरसन को गुस्सा आया और उससे कहने लगा, यार तुम अपने अलावा किसी को खूबसूरत देख नहीं सकते ना? और वो हंसते हुए कहने लगा, अरे अब ठीक है ना, वरना उस तरह हंसते ना तो तुम कॉरल से ही लग रहे थे। खुदा मुझे बचाए, बल्कि मुझे मार ही डाले अगर मैं कॉरल लगूं कभी तो। अच्छा, बस फिर तो तुम 1-2 दिन में ना मरने ही वाले हो। और अचानक से पीटरसन ने एक अजीब सा सवाल उससे पूछ लिया और कहा, अमराह कैसी है? जे पीटरसन ने एकदम से पूछा, बल्कि कुछ डरते डरते पूछा। कौन? आलियान ने भरपूर संजीदगी से पूछा। तुम्हारी दोस्त? मेरी कोई दोस्त अमराह नहीं है। कम ऑन फ्रेश। दरअसल फ्रेश फ्रेंड की जदीद शक्ल है। अरे मैं उसी की बात कर रहा हूं जिसके पीछे तुम हर वक्त रहा करते थे, अमराह। तुम मुझसे क्या ऐसी गैर जरूरी बातें करने आए हो? आलियान अब और संजीदा हो गया था, लेकिन पीटरसन तो बज़िद था और कहने लगा, क्या तुम किसी वजह से उससे नाराज हो? फिर से वही फजूल बातें? और अब पीटरसन उसे कहने लगा कि अच्छा ठीक है, नहीं कर रहा मैं उसकी बात, लेकिन मेरी बात तो सुनो। वो तुम्हें स्टूडेंट यूनियन की बिल्डिंग में जो सेफ रूम है, जिसे हम सीक्रेट रूम भी कहते हैं, उसके बारे में पता है ना? जहाँ पे स्टूडेंट्स अपना नाम जाहिर किए बगैर कुछ भी लिखकर चले जाते हैं, यानी कि उन्हें कोई भी शिकायत हो या फिर कोई भी मसला हो। तो मेरे फ्रेश सबसे ज्यादा ना तुम्हारे खिलाफ शिकायतें मौसूल हुई हैं इस दफा, और दरखास्तें भी। तुम्हें पता है उस रूम की दीवारों पर 1 इंच भी जगह नहीं बची और हर खत में लिखा हुआ है कि आलियान की नाराजगी को खत्म करवाया जाए, और जा बजा दीवारों पर यही पैगाम चिपके हुए हैं। और अब तो आलियान भी गुस्से में आ गया और उसने कहा कि किसने किया है ये सब? वेल, फ्रेश नाम तो नहीं लिखा हुआ और लिखा भी नहीं जाता। इतना सब भी इसलिए मैंने बताया कि तुम यूनियन के फाल रुकन हो, मतलब सदर ही हो। और पीटरसन ने एक आंख बंद की और उसके अंदाज पे आलियान उसे देखते हुए कहने लगा, अच्छा तो सुनो, वो जो रामा है ना, वो कह रहा था कि अगर स्टूडेंट पार्टी जैसा एक और मजाक हम उस लड़की के साथ कर लेना जैसा हमने पहले उसके साथ किया था, याद है कितना रोई थी वो? तो मुझे लगता है कि इस बार तो उसकी आंखों से वो सागर निकलेगा कि सारा मैनचेस्टर ही इसमें डूब कर बह जाएगा। और फिर जब आइंदा आने वाली नस्लें तहकीक करेंगी ना कि आखिर मैनचेस्टर के साथ क्या बनी और उसे बहा कर ले जाने वाला सैलाब आखिर आया कहां से था, और वो भी ऐसा गजबनाक, तो बेश बहा खुदाई और तहकीक करने के बाद उन्हें खातूने पाकिस्तान अमराह की ना 2 आंखें ही मिलेंगी। और वो इस्तेज़ाइया अंदाज में हंसा, लेकिन आलियान अभी भी सीरियस ही था और वो उससे कहने लगा, तुम कहना क्या चाहते हो? सिर्फ इतना कि मैनचेस्टर सागर में डूबकर बह जाने से बचा लो। जो पैगामात दीवारों पर चिपके हुए हैं ना, उनसे साफ जाहिर होता है कि बस बहुत जल्द हम पे ये आफत आने वाली है। अब तुम इसे मजाक समझो, लेकिन मेरी दरख्वास्त भी है, मैं मैनचेस्टर को डूबते हुए नहीं देख सकता। और वैसे मुझे नाराज लोगों को मनाने का ये अंदाज अच्छा लगा है। वैसे तुम मान जाओगे और फिर से उसके दोस्त बन जाओगे तो मैं इस तरीके को ना यूनियन और यूनिवर्सिटी में राइज कर दूंगा। वैसे अपना ये साई भी तो ऐसे ही मशहूर हुआ था ना, तो मैं भी हो जाऊंगा। यानी कि 2 उदास या फिर परेशान या फिर नाराज हुए वे दिल या फिर दोस्त, उनको मनाने का तरीका बेहतरीन मेरे नाम से मशहूर हो जाएगा। और उस सीक्रेट रूम और सेफ रूम में जाकर सब उनको मनाने के लिए पैगामात लिखेंगे और दरखास्तें करेंगे। अगर इसकी बुनियाद तुमसे शुरू हो जाए ना, तो मेरे तो मजे ही हो जाएंगे। वो ठीक ही हंसने लगा
اور आलियान पर अपनी कोफ्त पर काबू पाना मुश्किल सा हो गया था। वो तेजी से इंग्लिश डिपार्टमेंट की तरफ लपका। स्टूडेंट यूनियन के सीक्रेट रूम में लेटर्स तुम लिख लिख कर आती रही हो? और वो एकदम से उसके सामने आकर कहने लगा, और अमराह तो खौफजदा सी उसकी शक्ल देखने लगी और सिर्फ ना में ही गर्दन हिला सकी। वो तुम्हारी ही लिखाई में है सब। मैंने नहीं लिखे। वो और ज्यादा डर गई थी। तुमने बाएं हाथ से लिखे हैं ना वो? बाएं हाथ से तो मुझसे पेन भी नहीं पकड़ा जाता। ये सब यूनिवर्सिटी फेलोज का काम होगा। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इतने फारिग नहीं हैं। इसमें फारिग होने की क्या बात है? ये तो नेकी का काम है। उसकी जुबान से फिसला। अच्छा, तो ये नेकी का काम तुमने सबसे कहा है करने के लिए। और अब वो इस्तेहसाया हंसा और अमराह को वाज़े उसका ये अंदाज बुरा लगा था और उसने कहा कि नहीं। अच्छा, तो फिर तुमने पाउंड्स दिए होंगे सबको, है ना? और तंजिया कहकर वो ये जाने लगा। और ये बात तो अमराह को उसकी पहले से भी ज्यादा बुरी लगी थी। और उसने कहा, वो सब मैंने लिखे हैं। दाद दो मुझे आलियान कि मैंने सीक्रेट रूम को हजारों खतूत से भर दिया है। और उसने पलट कर कहा, ऐसे बेकार काम के लिए दाद देता हूं मैं तुम्हें। वो घूमकर उसके सामने आकर खड़ी होगी और कहने लगी, तुम मुझसे नाराज होना पसंद करते हो और मुझे। और इससे पहले वो कुछ कहती आलियान ने कहा, ना तो मैं तुमसे नाराज हूं और ना ही पसंद करता हूं, क्योंकि यह करने के लिए ना किसी ताल्लुक का होना बहुत जरूरी है और हमारे दरमियान। और अब इससे पहले कि वो कुछ कहता, अमराह ने भी उसकी बात काटी और कहा, लेकिन तुम तो कहा करते थे कि तुम मेरे दोस्त हो। और आलियान ने क्या खूब जवाब दिया, कहा, हाँ, अब मैं ही कह रहा हूं कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। और फौरन अमराह ने कहा कि तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर देते? मैं माफ कर चुका हूं तुम्हें। अगर ऐसा है तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं सब बातें खत्म कर चुका हूं। और ये कहकर वो रुका नहीं बल्कि चला गया। अब ये वही मकाम था कि वो गुलिस्तान भर के गुल भी अगर उसके कदमों में बिछा देगी तो वो उन्हें फलांग के गुजर जाएगा, क्योंकि पहले एक बार वो कांटे भी तो बिछा चुकी थी। अब आसमान के सितारों की झुरमुट भी उसकी राहों में वो ढेर कर दे तो भी वो उसकी अंधेरी राहों में रोशनी नहीं कर सकेगी। माहौल अंगिश्त बदिंदा था और हवा ने अपने आप पर अपनी आंखों पर लपेट कर आंखें मीच ली थीं। किस्मत से पूछ पड़ताल नहीं की जा सकती, क्योंकि कभी ये चंगेज खान की खून आलूद तलवार होती है और कभी हातिम ताई का कमाल सखावत। हाय ये किस्मत। और साथ ही होता है ये सीन खत्म। अगला सीन शुरू होता है अमराह से। और जनाब कुछ सीन पहले वेरा ने उससे कहा था कि तुम साइकिल चलाओ, तो उसने कहा था कि मुझे चलानी नहीं आती। और जवाबन वेरा ने उससे कहा था कि तुम चलाओगी तो तुम्हें चलानी आएगी ना। और जैसे आजकल वेरा अमराह के साथ कर रही है, यानी कि वो आलियान के काफी क्लोज है और ये चीज अमराह से बर्दाश्त नहीं हो रही और वो उसके साथ साइकिल पर यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रही, तो आखिरकार अमराह ने सोच लिया है कि वो खुद ही साइकिल चलाना सीख जाएगी, चाहे उसके लिए कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। और अब वो प्रैक्टिस कर रही है साइकिल चलाने की, और ना सिर्फ खुद अकेले चलाने की बल्कि कभी साधना को और कभी एनन को पीछे बैठाकर चलाने की। और क्या कुछ वो ब्लंडर्स कर रही है, आइए जानते हैं। अगर सारी दुनिया तबाह हो रही हो और किसी एक चीज को आइंदा इंसानी जिंदगी की तरक्की के लिए कायम रहने की इजाजत हो, तो मैं ये इजाजत साइकिल के लिए लेना पसंद करूंगी। अरे साइकिल तकब्बर से पाक और चलाने वाले की शाही सवारी, यानी कि शटलकॉक के सामने की सड़क पर जनाब अमराह पाकिस्तानी मशरकी खातून साइकिल चलाने की कर रही हैं प्रैक्टिस। उसने एनन के साथ मिलकर काफी मशक कर ली थी साइकिल चलाने की। सीधी खाली सड़क पर वो बिना डरे अब चला भी लेती थी और साधना और एनन को पीछे बिठाकर भी उसने काफी प्रैक्टिस की थी। वैसे किसी को पीछे बिठाकर साइकिल चलाना नए साइकिल चलाने वाले के लिए तो मुश्किल होता है, लेकिन उसने थोड़ा बहुत इस सिलसिले में डर और खौफ निकाल लिया था।
کہتے ہیں نا کہ ڈر کے ہے آگے جیت، تو جناب ڈر اور خوف کو دل سے نکال کر امرہا دی مینٹکی، دی لاسٹ ڈک، پاکستانی مشرقی خاتون ڈٹ گئی ہیں کہ وہ اب کر دکھائیں گی۔ اب دوبارہ وہ یونیورسٹی کے راستے تک بھی گئی تھی اور اینن کو اس نے اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا، اور وہاں پہ جانے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ لوگ تو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، لیکن نہ جانے اسے کیوں لگ رہا تھا کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، یا پھر جس انداز سے وہ چلا رہی تھی لوگوں کا دیکھنا بنتا تھا، ایک لائیو شو چل رہا تھا، تو وہاں پہ جا کے امرہا کا سانس گم ہو گیا اور وہ کہنے لگی کہ سب ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، اور اینن اپنا ہیئر بینڈ ٹھیک کرنے لگی اور کہنے لگی کیا واقعی ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ ارے پاگل، مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور سائیکل ڈگمگائی، کیوں؟ تم ہو کیا جو تمہیں دیکھا جائے؟ حسد کر رہے ہیں نا پاکستانی، ارے پاکستانی لڑکی سائیکل چلا رہی ہے نا، فخر کی بات ہے یہ۔ کیا مطلب پاکستانی لڑکی سائیکل چلائے تو اسے سب دیکھتے ہیں، ایسا کیوں؟ شکوہ ہوا تھا۔ اور جواباً وہ سے کہنے لگی ارے چپ کر جاؤ اینن، میں نے تمہیں نا گرا دینا ہے، جواب شکوہ۔ اور وہ سے کہنے لگی اچھا تو تم مجھے گرا دو، لیکن سائیکل تو تھوڑی سی تیز چلاؤ، کم سے کم میں آخری لیکچر تو لے لوں۔ ہاں چلا رہی ہوں نا، یہ دیکھو یہ بس آ رہی ہے میرے سامنے، اس بس کو بس ایک دفعہ تم گزر جانے دو، اس کے ڈرائیور کو نا بہت جلدی یہ لگ رہا ہے۔ اور اس نے سائیکل روک دی، اور کوئی 50ویں بار اس نے سائیکل روکی تھی کہ یہ کار گزر جائے، ارے دیکھو نا یہ شرارتی بدتمیز لڑکا گزر جائے اور ذرا ٹریفک کم ہو جائے اور ذرا سڑک خالی ہو جائے تو میں سائیکل چلاتی ہوں، وغیرہ وغیرہ، اور مزید وغیرہ وغیرہ بھی۔ جو بس ہمارے پیچھے ہے نا اس سے بھی گزر جانے دو، بلکہ امرہا ایسا کرو جو اس کے پیچھے ہے نا اسے آگے آ لینے دو، اور آگے آ کر اسے بھی گزر جانے دو، بلکہ ٹھہرو مجھے بس میں ہی بیٹھ جانے دو، کیونکہ اگر میں تمہارے پیچھے بیٹھی رہی نا تو میری تو آج کے سارے ہی لیکچرز مس ہو جائیں گے۔ وہ امرہا کو یہ دھمکی دیتے ہوئے بھی اترنے ہی لگی تھی کہ امرہا نے فوراً دھمکی کا جواب دیا اور کہا خبردار جو تم اتری، یار اس رفتار سے تمہارے سائیکل چلانے کے دوران نا میں 10 بار اتر کر بیٹھ چکی ہوں، اور بیٹھ بیٹھ کر میں تھک جاتی ہوں، تو میں کھڑی ہو کر ساتھ نا تمہارے چلنے لگتی ہوں، جتنی رفتار سے تم سائیکل چلا رہی ہو نا میں چلتے ہوئے بھی تم سے آگے نکل سکتی ہوں۔ اور سنو، اب میں تابوت میں بند ہو کر جاپان واپس نہیں جانا چاہتی۔ سائیکل روک کر اس نے ایشین فلیگ کو 2 اور بل دیے گردن میں، اور اس نے جینز پر ٹاپ پہن رکھا تھا تاکہ زیادہ یورپین لگے۔ سر پر اس نے کیپ پہن رکھی تھی جس کی جھری سے اس کے لمبے بالوں کی ٹیل باہر نکلی ہوئی تھی، اور یونیورسٹی کی طرف جاتے ہوئے دائم اور راما نے بھی اسے دیکھا تھا، اور دونوں نے سارے دانت نکال دیے تھے، اور پھر چلتے چلتے کھڑے ہو کر اسے دیکھنے بھی لگے تھے، اور دائم نے تو ہاتھ سے پرفیکٹ کا اشارہ بھی کیا تھا، اور اتنی سی بات پر وہ سائیکل گرا بیٹھی تھی۔ اور اینن بھاگ کر یونیورسٹی چلی گئی، اور وہ اکیلی پیدل سائیکل کو لیے پھر یونیورسٹی تک آئی۔ تو یہ تھا اس کا پہلا ایکسپیرینس سائیکل پر یونیورسٹی آنے کا۔ ویرا کو چھوڑ کر جو وہ اکیلی چلی تھی تو راستے میں یہ مشکلات تو آنے ہی لگی تھیں، اور اسے یقیناً ویرا یاد بھی آ رہی تھی۔ اور ہمیشہ کی طرح امرہا جو اپنی غلطی کو دوسروں پہ ڈالنے کی عادی ہے کہنے لگی یہ پاکستانی اور ہندوستانی تو برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ ان کے خطے کی لڑکیاں ایسے سائیکل چلائیں، الٹا حواس باختہ کرنے آ جاتے ہیں، ایسے ہی کر رہا ہے انہوں نے میرے ساتھ بھی، اور غصے سے ان پر بڑبڑانے لگی۔ اور آنے والے دنوں میں بھی آدھا راستہ وہ چلاتی اور آدھا راستہ اینن، اور تبھی کہیں جا کر وہ وقت پر یونیورسٹی پہنچ پاتے، اور کبھی ویرا گارڈ کی صورت ان کے آگے آگے ہوتی اور وہ تیز سیٹی بجاتی اور دوسرے سائیکل سواروں کو پیچھے کرتی جاتی کہ ینگ لیڈی اور پاکستان اپنی سواری چلا رہی ہیں اور تھوڑا ڈرتی ہیں تو ذرا پیچھے پیچھے ہو جائیں اور ان کو راستہ دے دیں جیسے ایمبولنس کو راستہ دیا جاتا ہے۔ اور ایک دن ایسے راستے میں وغیرہ وغیرہ سے ڈر کر سائیکل کو روکتے وہ بامشکل یونیورسٹی روڈ تک آئی تھی کہ پیچھے سے ایک دم آلیان کی سائیکل این اس کے پہلو میں دائیں طرف برابر میں آئی، اور وہ بھی اپنے دھیان میں تھا اور امرہا بھی، اور جب امرہا کی اس پر نظر پڑی تو وہ اتنی بری طرح سے گھبرائی کہ دائیں رخ ٹھیک اس کی سائیکل کے اوپر سائیکل کو گرا بیٹھی اور اینن جاپانی میں چلائی جس کا اردو میں ترجمہ تھا کہ ہائے اماں جی مجھے مار ڈالا، اور امرہا کی سائیکل پوری کی پوری آلیان کی سائیکل کے اوپر تھی اور خود وہ بھی پورے، اور یہ سب ایسے ہوا کہ وہ آیا
हमराह ने उसे देखा और फिर उसे गिरा दिया। और 2 साइकिलों के इस टकराव से मैनचेस्टर का रोड तो जैसे हिल सा गया था, और उसके नतीजे में जो काम सबसे बुरा हुआ था वो ये था कि साइकिल के आगे लगे स्टैंड बॉक्स में कुछ सैंडविचेस टिश्यू में लिपटे रखे हुए थे, या शायद वो नाश्ता करके नहीं निकला था, तो वो नाश्ता ऑक्सफोर्ड रोड पर निकल कर गिर गया था और 2 अदर सैंडविचेस रोड पर पिच के बिखरे पड़े थे। अब वो कुछ भी होंगे लेकिन सैंडविचेस तो नहीं रहे होंगे। और फिर आलियान ने गुस्सीली नजर अमराह पे डाली और फिर सैंडविचेस को देखा और जैसे रो देने को हो गया। यानी इस बेचारे का कितना बड़ा नुकसान कर दिया था ना इस अमराह ने। वाकई जहां जाती थी नुकसान तो करा ही आती थी। और अब तो अमराह भी रो देने को थी और कहने लगी मेरी गलती नहीं है। और उसने अपनी साइकिल उठाई और बेचारे हो चुके सैंडविचेस समेटे और फिर जाने लगा। और तभी एनन ने आवाज देकर उसे रोका कि आलियान, और फिर उसके पीछे साइकिल पर जाकर बैठ गई और उसने अमराह का साथ छोड़ दिया एक ही पल में। और अमराह तो उन दोनों का मुंह देखती रह गई। अब सारा मैनचेस्टर उसकी साइकिल के पीछे बैठेगा सिवाय उसके। अमराह ने हसरत भरी नजरों से देखा। पहले वेरा बैठी थी, अब एनन ने भी जगह बना ली, यानी कि मेरी बारी तो कभी नहीं आने वाली। अमराह हसरत से उसको देखती रही। और फिर यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर एनन को उसने ढूंढा और उससे बर्गर लेकर दिया। यार जाओ ना, आलियान को दे दो और कहना कि ये तुम्हारी तरफ से है, यानी तुम्हारी तरफ से मुझे और फिर मेरी तरफ से आलियान को। एनन ने उसे देखा। अरे पागल, कहना ना कि ट्वीट है, ले लो। पर मैं तो तुमसे ट्वीट नहीं लेना चाहती और ना ही उसे देना चाहती हूँ। और अमराह ने उसकी पोनी खींची और आधा घंटा लगाकर उसे सारी बात समझाई। एनन बर्गर हाथ में लेकर फिर बिजनेस स्कूल की तरफ जाने लगी। ये वही एनन है जिसकी मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, लेकिन आजकल वो लेडी मेहर की प्रॉपर सारी रिपोर्टें देने वाली रिपोर्टर बनी हुई थी। और फिर कुछ फासला रखकर अमराह भी उसके पीछे पीछे थी। आगे आगे जा रही है एनन बर्गर पकड़े हुए, जो कि अमराह ने उसे दिया है और ये कहकर दिया है कि आलियान को दे दो, क्योंकि उसके सैंडविच का सत्यानाश उसने सुबह कर दिया था। लेकिन चूंकि उसे पता था कि अगर मैं दूंगी तो वो लेगा नहीं, तो उसने एनन को आधा घंटा लगाकर ये बात समझाई कि ये तुम मेरी तरफ से नहीं बल्कि अपनी तरफ से दे रही हो ताकि वो ले भी ले। अब वो जा रही है बिजनेस स्कूल की तरफ और कुछ फासले पर अमराह भी उसके पीछे पीछे जा रही है। उसे डर था कि वो जरूर कोई गड़बड़ कर देगी और गड़बड़ ठीक उसके सामने आ भी गई, क्योंकि कॉरल ने बर्गर हाथ में लिए एक नन्ही बच्ची को खामोशी से जाते देखा तो रुक गया और उसका हाल अहवाल पूछने लगा और फिर बर्गर उसके हाथ से भी ले लिया। एन पलटी ही थी कि उसने फौरन बर्गर की एक बड़ी बाइट भी ले ली और अमराह तो रो देने को होगी। और उसने कहा तुमने कॉरल को बर्गर क्यों दिया? उसने कहा था कि वो आलियान के पास ही जा रहा है और उसे वो बर्गर दे देगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और आ गई। एक बार फिर जाओ और उसका सर फोड़ो और आ जाओ। ये काम अब तुम ही कर लो अमराह, मैं तो बहुत थक गई हूँ। और ये कहकर वो नन्ही बच्ची चली गई जिसकी जुबान लेडी मेहर के सामने रिपोर्टें देते हुए थकती ही नहीं थी। और उसकी मासूमियत देखो, सारा बर्गर कॉरल ले गया। बड़ी बच्ची दिल मोस कर खड़ी रही कि काश कोई आलियान को ट्वीट दे दे और वो भूखा ना रहे। उसे उसके भूखे रहने की भी कितनी फिक्र थी ना। अभी वो सोच ही रही थी कुछ करने का कि वेरा हाथ में बर्गर और कॉफी लिए डिपार्टमेंट की तरफ जाती हुई उसे नजर आई। और अमराह का तो दाढ़े मार मार कर रोने को जी चाहा। अभी उसने दुआ की थी कि उसे कोई ट्वीट दे दे, लेकिन उसने ये तो नहीं कहा था कि वेरा उसके लिए कुछ लेकर जाए। क्या इतने बड़े रूस में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी कि वेरा वहां पढ़ सकती? अरे उसे मैनचेस्टर में आने की जरूरत ही क्या थी भला, और वो भी आलियान। और बस इसके बाद वो कुछ मजीद सोच नहीं सकी थी और बस वो उसे जाते हुए देखती ही रही। और साथ ही होता है ये सीन खत्म। और हाय बेचारी अमराह, जितनी कोशिश कर रही है कि वह आलियान के साथ दोबारा से उसके ताल्लुकात बहाल हो सके, उतनी ही ज्यादा अच्छे ताल्लुकात वेरा के आलियान के साथ होते हुए देखकर बेचारी अपना दिल भी जला रही है और खून भी। खैर बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ।
अंधेरे गार में बंद हो जाने की कैफियत थी। किसी एक तरफ से रोशनी लकीर बनाती आ रही थी और रोशनी की यह लकीर बढ़ती ही जा रही थी। गार का दहन खुल रहा था और पुरसुकून और आजाद हो जाने की कैफियत थी कि दूर से आती चाप करीब आती महसूस हुई और सहमा देने वाली चाप के घुटनों में सर दे लिया जाए और कान लपेट लिए जाएं। एक ह्योला बनता करीब साया और बेसाई के इस पार रोशनी के दहन के ऐन सामने खड़ा हुआ और सारी रोशनी को पीछे धकेल दिया और वहां पे अंधेरा ही अंधेरा। और ये सब देखते हुए आलियान हड़बड़ा कर उठा। ये था ख्वाब उसका। नीम अंधेरे कमरे में वहशत ज़दा खुद को उसने बिस्तर पर पाया और उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी, जैसे रात भर वो भागता रहा है और कोई उसके पीछे रहा है। उसके कानों में वो अनजानी चाप अभी भी जिंदा थी, जो ऐसी शिकन ज़दा थी कि हर नफरीन अदा को अपने अंदर समोए हुए थी। उसे महसूस कर रहा था वो ख्वाब में से होकर आया था, जैसे खुद को खींच कर वो ख्वाब से बाहर निकाल रहा था। और वो खौफज़दा था या फिर कुछ और था, लेकिन जो भी था, लेकिन उसकी दाईं आंख में आंसू जरूर था। दूसरी तरफ बताया जाता है कि अमराह रात को जॉब से वापस आ रही थी कि सड़क के किनारे चलते उसे एक आदमी ने बहुत मुहस्सिब अंदाज से रोका था और उसने कहा था कि खातून आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए। और वहां पे अमराह रुकी और उसने कहा कि फरमाइए। और वही हुआ जिसका डर था। लेडी मेहर ने चंद दिन पहले जो उन्हें बात बताई थी कि यहाँ पे होने वाली किसी भी बात के बारे में अगर कोई कुछ पूछता है तो आप लोगों ने नहीं बताना, वही कुछ हुआ था। उस शख्स ने अमराह से पूछा कि आप खातून मेहर की बेटी हैं, तो जवाबन उसने कहा कि नहीं। और अमराह समझी कि आदमी लेडी मेहर के मरहूम शौहर के रिश्तेदारों में से कोई है। क्या आप उनकी लेपालक बेटी हैं? और उसने कहा कि नहीं, मैं तो पाकिस्तान से आई हूँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने और मैं उनके घर में रहती हूँ, पेइंग गेस्ट हूँ। अच्छा, इसका मतलब तुम उनके सब बच्चों को जानती होगी जितने उस खातून ने लेकर पाले हैं। और फौरन अमराह को एकदम से लेडी मेहर की बात याद आ गई और वो आगे चलने लगी। मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती, आप जाएं यहां से। मेरी बात सुनो, उन्होंने 10 बच्चे पाले हैं, क्या तुम सबके नाम जानती हो और उनकी शक्लें? और अमराह और तेजी से चलने लगी और वो भी साथ ही चलने लगा। मुझे सिर्फ लड़कों के बारे में मालूमात चाहिए कि वो कहाँ हैं, किस मुल्क में हैं और कौन कौन से हैं। अगर उनकी तस्वीरें मिल सकें तो बहुत बेहतर होगा। और तुम ये छोटी सी जॉब करती हो, कितना कमा लेती हो? यकीन जानो मैं तुम्हें पूरे 1 लाख पाउंड दूंगा। और अमराह हैरत से रुक कर उसे देखने लगी कि यह कौन था जो इतनी बड़ी रकम देने को तैयार था। और उसे रुकता देख के साथ ऑफर बढ़ा दी और कहा, अगर चाहो तो ज्यादा भी दे सकता हूं मैं तुम्हें। और जवाबन अमराह ने कहा, मैं पुलिस को बुला लूंगी अगर आपने मुझे अब कुछ कहा तो। और वो ऑफर बढ़ाते हुए कहने लगा, 2 लाख पाउंड, अरे 3 लाख पाउंड, जवाब दो, जानती हो कितने पैसे होते हैं ये? और तहम्मुल से मेरी बात सुनो, तुम जज्बाती होकर भाग रही हो। तुम्हें कुछ ज्यादा काम नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि वो सब लड़के इस वक्त कहाँ हैं, किस किस मुल्क में हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। बस इतना ही, और इतने से काम के इतने पैसे, इतने कि तुम सारी जिंदगी में शायद ही कमा सकोगी। और अमराह ने तन से कहा कि अच्छा, पहले बच्चों को छोड़कर जाते हो और फिर उन्हें ढूंढते हो और फिर खरीदते फिरते हो तुम। और उसने बहुत सुकून से अमराह के तंज को सहा और कहा, हाँ ऐसा ही है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा ताउन कर दो तो बेहतर होगा। मैं किसी भी किस्म का ताउन नहीं करूंगी और अब जाओ। और उस शख्स ने कहा, 4 लाख पाउंड दूंगा मैं पुलिस को फोन करने लगी हूँ। अमराह ने फोन निकालकर हाथ में ले लिया और उस शख्स ने कहा कि 5 लाख पाउंड। और अमराह ने आजिज़ आकर उसकी शक्ल की तरफ देखा और नंबर डायल करने लगी।
دیکھو تمہارا کام بہت آسان ہے، تمہیں صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ کس لڑکے کی ماں کا نام مارگریٹ جوزف تھا۔ اور امراہ فون کان سے لگانا بھول گئی۔ وہ اس انسان کی بس شکل ہی دیکھ رہی تھی اور سین ہوا ختم۔ لیکن سین وہیں سے شروع ہوتا ہے اور اس کی آخری بات پہ کہ تمہارا کام بہت آسان ہے اور تمہیں صرف یہ معلوم کرنا ہوگا کہ کس لڑکے کی ماں کا نام مارگریٹ جوزف تھا۔ اس بات پہ وہ وہیں رک گئی اور اس نے کہا کہ کون ہیں آپ؟ اور جواباً اس نے کہا کہ میرا خیال ہے تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، میں نے تمہیں ایک بہت بڑی رقم کی آفر کی ہے، تم اس بارے میں سوچو۔ میں ابھی بھی پولیس کو فون کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، تم جلد ہی مجھے فون کرو گی، اتنے پیسے کم تو نہیں ہوتے۔ اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور اس کے جانے کا انداز ایسا تھا جیسے اسے یقین تھا کہ اسے ضرور فون کیا جائے گا، کیونکہ اس نے مبالغے کی حد تک ایک بہت بڑی رقم آفر کر دی تھی۔ اس کے لیے کسی کا بھی لالچ میں آ جانا بہت فطری بات تھی۔ اور امراہ اس وقت خود کو کسی فلم کا کردار محسوس کرنے لگی تھی۔ مارگریٹ جوزف کے بیٹے آلیان مارگریٹ کو کوئی ڈھونڈ رہا ہے، اور کون؟ مارگریٹ کے خاندان کا کوئی فرد، یا اس کے باپ کے خاندان کا، یا پھر اس کا باپ ہی؟ یہ شخص آلیان کا باپ یا کوئی انکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک تو وہ سیاہ فام تھا اور دوسرا وہ 40 سال سے کم کا تھا۔ یعنی آلیان کے لیے لیڈی مہر نے درخواست کی تھی کہ کوئی کچھ بھی پوچھے اسے نہ بتایا جائے، لیکن کیوں؟ اور وہ آلیان کو کیوں چھپا رہی ہیں؟ اور پھر گھر آنے تک وہ کافی دیر اس سلسلے میں سوچتی رہی، اور پھر لیڈی مہر کے کمرے میں جا کر اس نے انہیں جب سب بتایا تو وہ اس شخص کا حلیہ اس سے پوچھنے لگیں، اور پھر انہوں نے کہا تم کسی سے بھی ذکر نہ کرنا اس بات کا، اور خاص کر آلیان سے۔ اور امراہ نے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ اور انہوں نے جواباً کہا کہ امراہ یہ سب معاملات اتنے نازک ہیں کہ میں ان کے بارے میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، اور تمہارے لیے تو یہ جاننا ضروری نہیں ہے۔ اور امراہ نے بڑی سنگ دلی سے پوچھا کیا آپ آلیان کو اس کی ماں یا باپ کے خاندان سے چھپا رہی ہیں؟ اور انہیں اس بات سے تکلیف ہوئی اور انہوں نے کہا میں جو کچھ کر رہی ہوں میں آلیان ہی کے لیے کر رہی ہوں۔ اور اب تو امراہ کو بھی تھوڑا غصہ آیا، وہ سب معاملات اپنے ہاتھ میں کیوں رکھنا چاہتی تھی؟ انہیں آلیان کو اس سلسلے میں باخبر رکھنا چاہیے۔ اسے لگا کہ وہ اس معاملے میں خود غرضی دکھا رہی ہیں، اور انہیں شاید آلیان کے چھن جانے کا ڈر ہے، اور وہ عمر کے اس حصے میں اسے کسی کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتی، یا پھر انہیں لگتا ہوگا کہ ایسے وہ ان سے بہت دور چلا جائے گا۔ اور امراہ کے بیگ میں اس شخص کا دیا ہوا کارڈ بھی رکھا ہوا تھا، اور امراہ اس بات کو گول کر گئی۔ اس نے اس بات کو مختلف انداز میں سوچا اور اندر ہی اندر اس کے منفی پہلوؤں پر غور بھی وہ کرتی رہی۔ اس نے سوچا کہ آلیان کا ایک خاندان ہوگا، اور شاید بھائی یا بہن یا انکل یا آنٹی، نہ جانے کون کون۔ اور ہاں، اگر وہ کسی بھی وجہ سے اس سے دور ہوئے ہیں تو اب وہ آلیان کو ڈھونڈ بھی رہے ہیں۔ اور پھر اس نے یونیورسٹی میں آلیان کو دیکھا تو اس کا دل چاہا کہ اسے جا کر سب کچھ بتا رہے کہ اسے کوئی ڈھونڈ رہا ہے، اور یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اسے صرف اپنے اندر رکھی نہیں جا رہی تھی، اور وہ خود کو بار بار اس پر سوچنے سے بھی نہیں روک سکی تھی۔ اور ساتھ ہی ہوتا ہے یہ سین ختم۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ لیڈی مہر سادھنا کے ساتھ اس سے ملنے اس کی طرف آتی ہیں۔ کس سے ملنے؟ آلیان سے ملنے، اور وہ دونوں لان میں ایک دوسرے کے سامنے ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہر آلیان انہیں دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ نے تو یہاں آ کر مجھے حیرانی کر دی ہے۔ ہاں نا، اگر میں تمہارے جیسی ہوتی تو میں بھی تمہاری کھڑکی سے آتی نا تم سے ملنے۔ جواباً آلیان کہنے لگا ہاں، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ میں سپر مین بن جاؤں اور آپ کو اپنے ساتھ اڑاؤں۔ اس نے مذاق کرنے کی اچھی کوشش کی تھی، لیکن لیڈی مہر نے کہا کہ اگر تم سپر مین بن بھی گئے تو بھی میں تمہارے ساتھ کسی چوٹی یا بادل کے ٹکڑے پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ آپ کو تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو آنکھیں بند کرنے کی ضرورت ہے، آلیان نے کہا۔ ایسا کرو، اپنے ساتھ اڑانے کے لیے نا تم کسی اور کو ہی تیار کر لو۔ پھر ڈگری کے بعد کیا پلان ہے تمہارا؟ لیڈی مہر نے اس سے پوچھا تو جواباً اس نے کہا
مزید ایک اور ڈگری کے بعد کوئی بزنس شروع کر لوں گا. ہاں ٹھیک ہے. اور میں سوچ رہی ہوں کہ ہم کسی اور ملک چلے جاتے ہیں. کسی اور ملک؟ لیکن کیوں ماما؟ کسی بھی ملک نا، بس تم دیکھ لینا جو بھی تمہیں اچھا لگے. ارے آپ نے ایک دم سے برطانیہ چھوڑنے کے بارے میں کیوں سوچا ہے؟ ایک دم سے کہاں، کافی عرصے سے سوچ رہی ہوں. بس تم اس بات کو ذہن میں رکھنا. ہاں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں حیران ہوں. میں جانتا ہوں کہ آپ کو مینچسٹر سے کتنی وابستگی ہے، کتنی اٹیچمنٹ ہے. اور لیڈی مہر نے کہا، مجھے اپنے بچوں کے علاوہ کسی سے کوئی وابستگی نہیں ہے. اور آلیان حیران ہو گیا اور کہنے لگا، میں سمجھا نہیں. تم اس بات کو چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ کہ امراہ اور تمہارے درمیان کیا چل رہا ہے؟ انہوں نے بات کو دوسرا رخ دینے کی کوشش کی اور گول مول کر دی. اور آلیان کہنے لگا کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہی کہ دوستی ختم کر دیا کیا تم نے اس سے؟ تم ایسے تو نہیں تھے دوست بنا کر چھوڑ دینے والے. امراہ لوگوں کو جلد ناراض کر دیا کرتی ہے بیٹا، لیکن اسے جلد ہی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے. اس میں خوبیاں اور خامیاں ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں. ہم سب ایسے ہی ہوتے ہیں نا. اور یہ کہہ کر انہوں نے آلیان کی طرف سے کسی جواب کا انتظار کیا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا. تو انہوں نے کہا، چلو خاموش ہی رہو تم، لیکن یہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے. مجھے تم سے ایک اور بات پوچھنی ہے آلیان. میں تمہاری ماں ہوں، شاید تمہارا دل دکھے، لیکن... اور جواباً اس نے کہا کہ مجھے اس شخص سے نہیں ملنا ماما، اور نہ ہی مجھے اس سے ڈھونڈنا ہے. اور لیڈی مہر نے کہا کہ شاید تمہیں اس سے مل کر اچھا لگے بیٹا. نہیں، وہ میرے لیے گالی ہے، اور گالی کبھی بھی اچھی نہیں لگتی. اور مجھے اس شخص کے تذکرے سے ہی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے لگنے لگتا ہے. اور اس کی تکلیف اس کے چہرے پر عیاں تھی، اور لیڈی مہر سے دیکھا نہ گیا. اور انہوں نے کہا، ٹھیک ہے بات ختم، بس خاموش رہو اور پرسکون رہو. میں شارلٹ کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں، اور فون پر اس کی ساس نے بہت سخت اور چپتے ہوئے انداز میں مجھ سے بات کی ہے. ارے آپ جارڈن کا سوچیں، اس کی ماما کا نہیں. اور پریشان نہ ہو. پریشان نہیں، میں تو بس دکھی ہوں. اس نے ایک ادارے میں پرورش پائی ہے، اور ایک مسلم خاتون کی وہ لیپالک بیٹی ہے. کتنی بڑی وجوہات ہے نا یہ. اور آلیان سے زیادہ کون جان سکتا تھا کہ کتنی بڑی وجوہات ہیں یہ خاندان کا ہونا. ماما پریشان نہ ہو. اچھی بات تو یہ ہے نا کہ جارڈن شارلٹ سے محبت کرتا ہے، لیکن اسے ایک شخص کی محبت ناکافی ہونے لگتی ہے جب اس کے ساتھ جڑے دوسرے لوگوں کی ناپسندیدگی بڑھنے لگتی ہے بیٹا. اور آلیان نے کہا کہ نہیں، پھر دوسروں کی ناپسندیدگیوں کی پرواہ نہیں رہتی. دوسرے کیا سوچتے ہیں اس چیز کی پرواہ نہیں رہتی ماما. اچھا، تو تم بھی محبت کے بارے میں سوچتے ہو؟ اور وہ لیڈی مہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ نہیں، آپ جانتی ہیں نا کہ مجھے ماما مارگریٹ نہیں بننا، مجھے نہیں کرنی محبت. اور انہوں نے کہا، اچھا ایسا ہے تو پھر تم ماما مہر بن جاؤ نا. میں نے تو اپنے شوہر سے بے لوث محبت کی ہے، اور آپ کو بدلے میں بے لوث محبت ملی بھی. آلیان نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. تو لیڈی مہر نے کہا کہ ہاں تو تمہیں بھی ملے گی. مجھے خوف محسوس ہوا ہے یہ جان کر کہ تم محبت سے دور بھاگ رہے ہو. تم جوان ہو، زندگی کے عملی میدان سے ابھی دور ہو. اپنے ذہن اور دل کو وسعت دو اور یاد رکھو، بھاگ جانا کسی جذبے سے ہو یا عمل سے، لیکن نقصان دہ ہوتا ہے. لیکن نہ بھاگنا بھی فائدہ مند نہیں ہوتا ماما. اور رہی بات محبت کی، تو مجھے صرف آپ سے محبت ہے. لو بھائی، یہ تو اور بھی برا ہے. تمہاری زندگی صرف ایک تعلق تک محدود نہیں ہونی چاہیے آلیان. انہوں نے آلیان کو گہری نظروں سے بہت دیر تک دیکھا. ایک بات بتاؤ، تم آج کل مارگریٹ کی ڈائریاں پڑھ رہے ہو کیا؟ تم اپنی عمر سے بہت بڑے لگ رہے ہو آلیان. اور آلیان نے کہا کہ کیا آپ مجھے وہ ڈائری بھی دے سکتی ہیں جو آپ کے پاس ہے؟
वो डायरी? अच्छा, हाँ मिलेगी तुम्हें, लेकिन तब जब तुम शादी कर लोगे और अपने बच्चों को साइकिल रेस में हरा दिया करोगे ना, तब वो तुम्हें मिलेगी। और तुमने फिर से मार्गरेट की बातें शुरू कर दी हैं, उसे याद करो, लेकिन ऐसे आह के अंदाज से नहीं, और खुश होकर याद किया करो उसे आलियान। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। और जवाबन आलियान कहने लगा कि जो इंसान जिंदगी में खुश नहीं रहा, उसके मरने के बाद उसे खुशी से याद नहीं किया जा सकता। और हम उस शख्स की बदकिस्मती का मुवाजना अपनी किस्मत के साथ करने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये जो आखिरी बात उसने कही थी कि उस शख्स की बदकिस्मती का मुवाजना अपनी किस्मत के साथ करने पर मजबूर हो जाते हैं, उसने लेडी मेहर को हिला कर रख दिया था। वो अपनी माँ के साथ अपनी किस्मत का मुवाजना क्यों कर रहा था? आखिर ऐसा क्या हुआ था? और वो जो डर उन्हें हमेशा रहता था कि कहीं वो किसी एशियाई लड़की को पसंद न कर ले, या कुछ ऐसा ना हो कि उसके खानदान और उसकी माँ और इन सब चीजों के साथ उसका मुवाजना किया जाए, शायद कुछ वैसा ही होने लगा था। और उन्होंने कह ही दिया, तुम बदकिस्मत नहीं हो, तुम्हें मेरे आलियान के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और आलियान कहने लगा, अगर दुनिया में आप ना होती ना, तो मैं दुनिया के हर इंसान से नफरत करता। कुछ था उसके लहजे में, कुछ जरूर था कि लेडी मेहर उसे देखे बिना रह सकी। और उन्होंने कह दिया कि मैं ना होती तो कोई और होता आलियान। और आलियान ने कहा, नहीं नहीं मामा, कोई और ना होता, आपके अलावा कोई मुझसे ऐसी मोहब्बत ना करता। आखिरकार मैंने ये जान लिया है। और बस यहीं पे ये सीन हो जाता है खत्म। आलियान की बातों से साफ साफ ये जाहिर हो रहा था, और मुझे लग रहा है कि लेडी मेहर को कहीं ना कहीं ये जरूर पता लगने लगा है कि मोहब्बत में शायद उसे धुतकार दिया गया है, उसे उसकी माँ की तरह शायद कहीं न कहीं से धुतकार मिली है, जिसकी वजह से उसका रवैया ऐसा हो रहा है। क्या वो जान पाएंगी कि वो लड़की कौन है, और साथ ही साथ वो किस इंसान से वो जो 5 लाख पाउंड की ऑफर दे रहा है, वो कौन शख्स है जिससे उसे बचाने की कोशिश कर रही हैं, और क्यों कोशिश ऐसी कर रही हैं। और अमराह के दिमाग में वो जो सवालों का एक बौछार है, क्या वो आलियान को बता देगी या फिर उस शख्स से जाकर मिलेगी और उससे मजीद सवालात करेगी, और वो शख्स सिर्फ और सिर्फ अमराह के पास ही क्यों गया है। ये कुछ सवालात हैं जो कि मेरे जहन में आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, इनके जवाब क्या हो सकते हैं, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आपको क्या लगता है कि कब अमराह और आलियान की दोस्ती होने वाली है? दोबारा से सीन का सबको ही बेसब्री से इंतजार है। और वैसे अमराह काफी कोशिश कर रही है, और उसने वो जो सेफ रूम और सीक्रेट रूम में जाकर वो जो इतने सारे बोर्ड पे दरखास्तें लगा दी हैं कि भाई अमराह और आलियान की जाए दोस्ती, तो वाकई में अमराह की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ वो जो साइकिल को चलाने वाला सीन था, वो काफी मजे का रहा इस एपिसोड में। और अमराह में काफी पॉजिटिव तब्दीलियां आ रही हैं, और काफी ज्यादा हिम्मत करती जा रही है, और चीजों को वो फेस कर रही है। लेकिन चूंकि इतने अच्छे काम अगर अमराह करेगी तो कहीं उसे नजर ना लग जाए। मुझे वाइब्स आ रही हैं कि वो यकीनन कोई ना कोई बहुत जल्द बहुत बड़ा ब्लंडर करने वाली है। तो क्या होगा जाने के आने वाले एपिसोड्स में। अल्लाह हाफिज।